Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya Fathullah UJB Jepang. Pada kesempatan ini saya akan membuatkan kitab Fahimnal Fiqh, yaitu kitab fikih pendamping untuk kelas 5 Madin Ula Salafiyah Ujung Batu Jepara, untuk mendampingi murid-murid supaya memahami pelajaran fikih Ghoyatul Ikhtisar dengan cepat dan benar. Mari kita simak dengan seksama. Toharoh bersuci. كتاب الطهارة. Kitab menerangkan bersuci. والطهارة لغة النظافة. Toharo berasal dari kata menurut bahasa Anadofah yang berarti kebersihan atau bersuci. وأما شرعا فعل ما تستباح به الصلاة. Sedangkan toharoh menurut istilah artinya suatu perbuatan yang menjadikan sahnya solat. أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة. أما الطهارة بالضم اسم لبقية الماء. Seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan toharoh berarti alat untuk bersuci. المياه التي يجوز بها التطهير 7 مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. Macam-macam air yang dapat dibuat untuk bersuci ada 7, yaitu air hujan, langit, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, mata air salju, air dingin, embun. ثم المياه على 4 أقسام: طاهر مطهر، غير مكروه استعماله وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. Jenis air ada 4, yaitu 1. Air suci yang mensucikan yang tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak. 2. Air suci yang menyucikan yang makruh menggunakannya, yaitu air terpanaskan dari sinar matahari. 3. Air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustamal dan air yang air berubah karena kecampuran perkara suci. 4. Air najis yaitu air kurang 2 kulah yang terkena najis atau air mencapai 2 kulah terkena najis dan berubah. Air mutlak adalah air yang tidak tercampur apapun di dalamnya. Air mustamal adalah air bekas sudah pernah digunakan untuk menghilangkan hadats najis. والقلتان 500 رطل بغدادية تقريبا في الأصح. Adapun ukuran 2 kulah adalah 500 kati Baghdad menurut pendapat yang paling sahih. Pandangan ulama tentang 2 kulah dalam liter ukuran air 2 kulah. Menurut Imam Nawawi sama dengan 174,580 liter. Menurut Imam Rafi'i sama dengan 176,245 liter. Menurut ulama, Irak sama dengan 255,323 liter. Mayoritas ulama sama dengan 216,0 liter. Sucinya kulit bangkai setelah disamak. فصل: وجلود الميتة تطهر بلا الدباغ إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمية. Kulit bangkai dapat suci dengan disamak kecuali kulit anjing dan babi dan hewan yang terlahir dari keduanya atau dari salah satunya. Adapun tulang dan rambut, bulu bangkai itu najis kecuali tulang, rambut mayat manusia. فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. Tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Boleh menggunakan wadah yang selain dari emas dan perak. فصل: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للصائم. Hukum siwak, sikat gigi. Bersiwak itu hukumnya sunnah dalam setiap keadaan kecuali setelah condongnya matahari bagi yang berpuasa. وهو في 3 مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. Bersiwak sangat disunnah dalam 3 tempat yaitu 1. Saat terjadi perubahan bau mulut. 2. Setelah bangun tidur. 3. Hendak melaksanakan sholat. Tata cara wudu. فصل: وفروض الوضوء 6 أشياء: الأنية عند غسل الوجه، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح بعض الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. Rukun atau fardunya wudu ada 6, yaitu 1. Niat saat membasuh muka. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh kedua tangan sampai siku. 4. Mengusap sebagian kepala.
5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Dilakukan secara tertib dari 0. 1 sampai 5. Catatan. 1. Niat wudhu adalah نويت الوضوء لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى. artinya, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Beda mengusap dan membasuh adalah kalau mengusap cukup dilakukan dengan sekedar membasahi dengan sedikit air. Sedang membasuh memakai air yang dapat mengaliri seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Sunnahnya wudhu. فصل وسننه 10 أشياء. التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء والمضمضة والاستنشاق ومسح جميع الرأس ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد وتخليل اللحية الكثة وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتقديم اليمنى على اليسرى والطهارة 3 والموالأة. Artinya, sunnahnya wudhu ada 10. 1. Membaca bismillah. 2. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke wadah air. 3. Berkumur, menghirup air ke hidung. 4. Mengusap seluruh kepala. 5. Mengusap kedua telinga luar dalam dengan air baru. 6. Menyisir jenggot tebal dengan jari. 7. Membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. 8. Mendahulukan bagian kanan dari kiri. 9. Menyucikan masing-masing 3 kali. 10. Bersegera. Istinjak, bersuci setelah buang air, cebok. فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء وتجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. Artinya, istinja, jawa, cewok, atau membersihkan diri itu hukumnya wajib setelah buang air kecil, kencing, dan buang air besar, bab. Yang utama adalah bersuci dengan memakai beberapa batu, 1, kemudian dengan air. Boleh bersuci dengan air saja atau dengan 3 buah batu yang dapat membersihkan tempat najis. Apabila hendak memakai salah satu dari 2 cara, maka memakai air lebih utama. Etika kencing dan buang air besar, bab. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول في الماء للراكد وتحت للشجرة المثمرة وفي للطريق وللظل والثقب ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. Orang yang sedang buang air besar, bab, hendaknya tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya apabila dalam tempat terbuka. Kencing atau bab hendaknya tidak dilakukan di air yang diam, di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat bernaung, di lubang. Dan hendaknya tidak berbicara saat kencing dan tidak menghadap matahari dan bulan dan tidak membelakangi keduanya. Perkara yang membatalkan wudhu, yang mengakibatkan hadas kecil. فصل والذي ينقض الوضوء 6 أشياء ما خرج من السبيلين والنوم على غير هيئة المتمكن وزوال العقل بسكر أو مرض ولمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل ومس فرج الآدمي بباطن الكف ومس حلقة دبره على الجديد. Artinya, perkara yang membatalkan wudhu ada 6. 1. Sesuatu yang keluar dari 2 jalan, depan belakang. 2. Tidur dalam keadaan tidak tetap. 3. Hilang akal karena mabuk atau sakit. 4. Sentuhan laki-laki pada wanita bukan mahram tanpa penghalang. 5. Menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. 6. Menyentuh kawasan sekitar anus, dubur, menurut kaul jadid. Keterangan. 1. Kaul jadid, pendapat baru, adalah fatwa Imam Syafi'i saat berada di Mesir. 2. Kaul kadim, pendapat lama, adalah fatwa Imam Syafi'i saat berada di Baghdad, Irak. Perkara yang mengharuskan, mewajibkan mandi junub, ghusl. فصل والذي يوجب الغسل 6 أشياء 3 تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين وإنزال المني والموت و3 تختص بها النساء وهي الخيض والنفاس والولادة. Perkara yang mewajibkan mandi junub, ghusl, ada 6, 3, di antaranya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yaitu, 1. Senggama, 2. Keluar sperma, 3. Mati. 3 lainnya khusus untuk perempuan yaitu, 4. Haid, 5. Nifas, 6. Melahirkan, wiladah. Rukun mandi junub, ghusl. فصل وفرائض الغسل 3 أشياء النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة.
Fardu, rukun atau perkara yang harus dilakukan saat mandi junub ada 3, yaitu 1. Niat. 2. Menghilangkan najis yang terdapat pada badan. 3. Mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit badan. وسننه 5 أشياء: التسمية، والوضوء قبله، وإمرار اليد على الجسد، والموالاة، وتقديم اليمنى على اليسرى. Hal-hal yang disunahkan, dianjurkan untuk dilakukan saat mandi junub ada 5, yaitu 1. Baca bismillah. 2. Wudu sebelum mandi junub. 3. Mengusapkan tangan pada badan. 4. Bersegera. 5. Mendahulukan anggota badan yang kanan dari yang kiri. Keadaan yang disunahkan mandi, ghusl. فصل: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، والخسوف، والكسوف، والغسل من غسل الميت، والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والغسل عند الإحرام، ولدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وللمبيت بمزدلفة، ولرمي الجمار 3، وللطواف، وللسعي، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mandi disunahkan dilakukan dalam 17 keadaan yaitu untuk 1. Jumatan. 2. Sholat Hari Raya Idul Fitri. 3. Sholat Hari Raya Idul Adha. 4. Sholat minta hujan, istisqa. 5. Sholat gerhana bulan. 6. Sholat gerhana matahari. 7. Setelah memandikan mayit. 8. Orang kafir apabila masuk Islam. 9. Orang gila dan orang ayan, epilepsi, apabila sembuh. 10. Akan ihram. 11. Akan masuk Makkah. 12. Wukuf, berhenti sejenak, di Arafah. 13. Mabit, menginap, di Musdalifah. 14. Melempar jumrah yang 3. 15. Tawaf. 16. Sa'i, berlari-lari kecil dari Bukit Syofa, Bukit Marwa. 17. Masuk kota Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengusap khuf, kaus kaki. فصل: والمسح على الخفين جائز ب3 شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكونا ساترين لمحل غسل الفرد من القدمين، وأن يكونا مما يمكن تتابع المشي عليهما. Mengusap khuf, kaus kaki khusus atau muzah, itu boleh dengan 3 syarat. 1. Memakai khuf setelah suci dari hadats kecil dan hadats besar. 2. Khuf, kaus kaki, menutupi mata kaki. 3. Dapat dipakai untuk berjalan. ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليهن، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين. Orang mukim dapat memakai khuf selama 1 hari 1 malam, 24 jam. Sedangkan musafir selama 3 hari 3 malam. Masanya dihitung dari saat hadats kecil setelah memakai khuf. فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. Apabila memakai khuf di rumah kemudian bepergian atau mengusap khuf di perjalanan kemudian mukim maka dianggap mengusap khuf untuk mukim. ويبطل المسح ب3 أشياء: بخلعهما، وانقضاء المدة، وما يوجب الغسل. Mengusap khuf batal oleh 3 hal. 1. Melapasnya. 2. Habisnya masa. 3. Hadats besar. Tambahan tata cara mengusap khuf. 1. Mengusap khuf dilakukan sebagai ganti dari membasuh kaki saat berwudu karena itu waktu pengusapan adalah saat giliran membasuh kaki saat wudu. 2. Caranya adalah mengusapkan air, tanpa mengalirkan, ke bagian atas khuf atau punggung kaki, kebalikan telapak kaki. Syarat rukun dan sunnah tayammum. فصل: وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، ودخول وقت الصلاة، وطلب الماء، وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه جص أو رمل لم يجز. Syarat bolehnya tayammum ada 5. 1. Adanya udzur karena perjalanan atau sakit. 2. Masuk waktu sholat. 3. Mencari air. 4. Tidak dapat menggunakan air dan tidak ada air setelah mencari. 5. Debu suci. Apabila tercampur najis atau pasir maka tidak sah. وفرائضه 4 أشياء: التامية،
ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب. Fardu rukun atau tata cara tayamum ada 4, yaitu 1. Niat 2. Mengusap wajah 3. Mengusap kedua tangan sampai siku 4. Tertib, urut. وسننه 3 أشياء: التسنية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. Sunnahnya tayamum ada 3, yaitu 1. Membaca bismillah 2. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri 3. Bersegera. Yang membatalkan tayamum. والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما أبطل الوضوء ورؤية الماء في غير وقت الصلاة والردة. Yang membatalkan tayamum ada 3, yaitu 1. Perkara yang membatalkan wudhu 2. Melihat air di selain waktu sholat 3. Murtad. وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. Orang yang memakai perban mengusap di atasnya, bertayamum dan sholat dan tidak perlu mengulangi syaratnya apabila saat memakai perban dalam keadaan suci. ويتيمم لكل فريضة ويصلى بتيمم واحد ما شاء من النوافل. Satu tayamum berlaku untuk 1 kali sholat fardu dan 1 sholat sunnah. 1 kali tayamum dapat dipakai beberapa kali sholat sunnah. Macam-macam najis. فصل: وكل مانع خرج من السبيلين نجس إلا المني. Setiap benda cair yang keluar dari 2 jalan, anus dan kemaluan, hukumnya najis kecuali sperma. وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فكسر ياء سكونها فإنه لا ينجسه. Membasuh kencing dan kotoran, tinja, itu wajib kecuali kencing bayi laki-laki kecil yang belum memakan makanan, kecuali ASI, maka cara menyucikannya cukup dengan menyiramkan air. Perkara yang najis tidak dimaafkan kecuali sedikit seperti darah hewan yang tidak mengalir apabila jauh ke dalam bejana, wadah, dan mati maka tidak menajiskan isi bejana. والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية. Seluruh binatang itu suci kecuali anjing dan babi dan yang lahir dari keduanya atau salah satunya. Adapun bangkai itu najis kecuali ikan, belalang dan manusia. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل. Bejana yang terkena jilatan anjing dan babi harus dibasuh 7 kali salah satunya dengan tanah. Sedang najis yang lain cukup dibasuh sekali namun 3 kali lebih baik. وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. Apabila hamar, arak, menjadi anggur dengan sendirinya maka ia menjadi suci. Apabila perubahan itu karena memasukkan sesuatu maka tidak suci. Haid, nifas, istihadah. فصل: ويخرج من الفرج 3 دماء دم الحيض والنفاس والاستحاضة. Ada 3 macam darah yang keluar dari kemaluan wanita. 1. Darah haid. 2. Darah nifas. 3. Darah istihadlah. فالحيض هو الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة ولونه أسود محتدم لذع. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan dengan cara sehat bukan karena melahirkan. Dan warnanya kehitam-hitaman, terasa panas dan diikuti mual-mual pada perut. والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. والاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس. Istihadlah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas. وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7. Paling sedikitnya darah haid adalah 1 hari 1 malam. Dan yang paling banyak adalah 15 hari. Umumnya 6 atau 7 hari. وأقل النفاس لحظة وأكثره 60 يوما وغالبه 40. Paling sedikitnya nifas adalah sebentar dan paling banyak 60 hari dan umumnya 40 hari. وأقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما ولا حد لأكثره.
Paling sedikitnya masa suci di antara dua masa haid adalah 15 hari. Dan tidak ada batas untuk paling banyaknya. وأقل زمنا تحيض فيه المرأة 9 سنين وأقل الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنين وأقل الحمل 6 أشهر وأكثرها 4 سنين وغالبه 9 أشهر. Usia minimal wanita haid adalah 9 tahun. Paling sedikitnya usia kehamilan 6 bulan. Paling panjang kehamilan 4 tahun. Umumnya masa hamil adalah 9 bulan. Yang diharamkan saat haid dan nifas. ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطء والاستمتاع بما بين السرة والركبة. Perkara yang diharamkan saat haid dan nifas ada 8, yaitu 1. Sholat 2. Puasa 3. Membaca Al-Quran 4. Menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran 5. Masuk masjid 6. Tawaf 7. Hubungan intim, jimak 8. Suami, mencumbu di antara pusar dan lutut. Yang diharamkan saat junub, hadas besar. ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. Perkara yang diharamkan bagi orang junub ada 5, yaitu 1. Sholat 2. Membaca Al-Quran 3. Menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran 4. Tawaf 5. Tinggal di masjid. Yang diharamkan saat hadas kecil. ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. Perkara yang diharamkan saat hadas kecil ada 3, yaitu 1. Sholat 2. Tawaf 3. Menyentuh Al-Quran dan membawanya. Alhamdulillah. Fahinal Fikha untuk membantu tafhim murid kelas 5 Cawu 1 Madin Ula Salafiyah Ujung Batu Jepara sudah selesai. Apabila ada manfaat dan kebenaran itu semua fadhol dari Allah. Apabila dan pasti banyak kekurangan dan kesalahan itu karena dari kebodohanku dan saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Kreasi Bifatullah UJB Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.